مراجعت به شخصانی که از شهر مسکو به سرحد قزاقستان گذشتن می‌خواهد. مرحمت، این کمپانی بهره شما. ماشین‌های زمانوی دارای وایفای بپل شما را برده می‌آورند. شخصانی که مشکلی با حجت داشته باشند این کمپانی به شما کمک می‌رساند. اگر از نام کانال بمینت شما زنگ زنید و رفته بیاین به شما 500 روبل اسکیپکا کرده می‌شود. نمرها برای زنگ زدن در بالای اکران و در اپیسانی مانده می‌شود. سفری خوش به شما خواهانیم هموطنان من. салом алейкум бародаро, додаро, хоҳаро, хуш омадем ба канал. имрӯза навор бари бародарои ғарибе ки бисёр хоҳиш карданд мошиношона марҳамат пешкаш мекунем ва бародарое ки мошини фурӯшӣ доранд метавонанд бо тариқи вайбер ватсап ба мо равон кунанд ва аз шахсоне ки мехоҳанд ки мо каналошона реклама кунем ё ин ки компанияшона метавонем ба ҳамин номер ба ҳамин рақамҳо ба мо нависем. این ویدیو را تماشا میکنیم و لایک بابا گیره فراموش نمیکنیم. باردارو رفتیم. سلام علیکم باری دیگه برادرو. مرحمت اوپل خجبک به خواهش یک چند برادرای غریب خواستن که اوپل خجبک ارزان به نوار بگیریم. اینا مرحمت سالی برارشش 1997 موتور 1.6 коробка механик газ бензин. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه 29000 سومانی. خریداری انیق باشه برادرها میتونن زنگ زنن. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 988 64 64 60. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتونن زنگ زنن برادرها. اوپل وکترا سالی برارشش 1996 موتور 1.6 коробка механик газ бензин. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. در حالت خوبی تکنیکی. نرخش باشه 25000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن 901 51 0040. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتوانند زنگ زنن برادرها. یک چند برادرها خواستن که ما اوپل کاروان به نوار بگیریم. این مرحمت اوپل کاروان سالی برارشش باشه 1997 موتور 1.6 коробка механик گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادرها 30000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 985 67 67 63. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتوانند زنگ زنند. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. شخصانی که خریدارن حتما زنگ زنند. حتما در کانال پادپیسات کنین، در ویدیو لایک مونین و ویدیو تا آخر تماشا میکنین. یک چند برادرها خواستن که اوپل استراجی رنگ سفید چه به نوار بگیریم. این مرحمت اوپل استراجی سالی برارشش باشه 1999 موتور 1.6 коробка механик بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادرها 36000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 918 79 56 05. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارن میتوانند زنگ زنن برادرها. اوپل خجبک سالی برارشش 1998 موتور 1.6 коробка механик گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادرها 21500 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992 908 83 66 61. نمره تاجیکستان. شخصانی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند برادرها. یک چند برادرها خواستن که ما اوپل استراجی سالای نوش به نوار بگیریم. گفتن که شما فقط موسیقی را به نوار میگیرین. این مرحمت اوپل استراجی سالی برارشش 2003 سال موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه 48500 سومانی. نمرش برای زنگ زدن پلوس 992
903 66 00 56 номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Hajibek соли барори 6993 мотори 1.6 коробка механик бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархш бошад 20000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 903 77 79 04 номерои Тоҷикистонанд. Шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Hajibek соли барори 6992 мотор 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад бародаро. нархш бошад 14500 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 909 09 94 92 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel Astra J соли барори 6999 мотор 1.6 коробка механик бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 33000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 900 05 90 08 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ба хоҳиш якчанд бародараи ғариб хостанд ки 2199-ра ба навор бигирем. ина марҳамат ваз 2199 соли барори 2003 сол мотор 1.6 коробка механик бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 18000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 501 87 0100 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. Opel фурӯшӣ соли барори 6 бошад 1997 мотор 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад 33000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 917 48 12 80 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд бародаро. ҳатман дар канал подписатсия кунед ва лайки бо бугира фаромӯш накунед. марҳамат Мерседес сечка соли барори 1998 мотор DV5 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 55000 сомонӣ. номерош барои занг задан + 992 887 00 00 61 номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. мошин дар ҳолати бениҳоят хубай. ба ҳаматон бародар тавсия метавонам касе ки харидорай ҳатман ҳамин мошина занг зада ва харидорӣ кунанд бародаро. ба хоҳиши якчанд бародаро хостанд ки мо Opel Hajibek ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Hajibek соли барори 1997 мотор 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. номерош барои занг задан + 992 882 22 67 67 нархш бошад бародаро 38000 сомонӣ. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. шахсоне ки харидоранд метавонанд ба ҳамон номер занг зананд бародаро. ҳатман дар канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед ва видеоро то охириша тамошо кунед бародаро. Mercedes сечка соли барори 1994 мотор D коробка автомат бензини холӣ мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш бошад бародаро 37000 сомонӣ.
номерош барои занг задан +992 918 98 54 94. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд метавонанд занг зананд. бародаро, مرسدس بنز سالی براریشش 1999 موتور DV3 коробка автомат گاز بنزین ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش باشه برادر 65000 سومونی. نمرش برای زنگ زدن +992 555 555 430. نمره تاجیکستان. شخصی که خریدارند میتوانند زنگ زنند. якчанд бародаро хостанд ки Toyota Mark D-ро ба навор бигирем. ин марҳамат Toyota Mark D соли бароришаш 1997 мотор D коробка автомат газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ҳолати хубай. документош то 10.05.2019. номерош барои занг задан +992 917 33 81 15. номерои Тоҷикистон. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. бародаро, Nissan Maxima соли бароришаш 1996 коробка автомат мотор D газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша бародаро 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 918 58 48 76. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд ва харидорӣ кунанд. бародаро, Daiwa Nexi соли бароришаш 1996 мотор 1.6 коробка механик газ бензин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархш боша 19000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 987 440606. номерои Тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд.